అయితే హరంగి బ్యాక్ వాటర్స్ వచ్చాము. అంటే మేము ఫస్ట్ డేలో చెప్పాను కదా కూర్గ్ ట్రిప్లో ఫస్ట్ డే అదే మైసూర్ నుంచి బయలుదేరేటప్పుడు. కానీ ఆ రోజు వెళ్ళాలి ఎందుకంటే బాగా లేట్ అయిపోయింది, టైం అయిపోయింది. అది మేము డైరెక్ట్ కూర్గ్ వెళ్ళిపోయాం. ఇంకా సరే కూర్గ్ అయిపోయిన తర్వాత కూర్గ్ నుంచి ఇంకా మైసూర్ బయలుదేరుతున్నాము. ఇంకా అప్పుడు మధ్యలో హరంగి బ్యాక్ వాటర్ ఈసారి కవర్ చేద్దాం అనుకుని చెప్పి கவர் చేస్తున్నాము. ஹராங்கி பேக் வாட்டர்ஸ் வரலான்னு வந்தோம் இல்லையா, வழியில் பார்த்தீங்க ஃபாரஸ்ட் ஏரியா மாதிரி இருந்துச்சு, நல்ல நேச்சர் இருந்துச்சு. இப்போ ஹராங்கி பேக் வாட்டர்ஸோட வியூ பார்த்தீங்கன்னா இந்த சைடு திருப்புங்க பாருங்க, தெரியுதா என்ன தெரியல கிளியரா. சூப்பராக இப்படி இப்படி பின்னாடி தெரியுது, கொஞ்சம் பின்னாடி நேரில் பார்க்கும்போது செம்மையாக இருக்குது, சூப்பராக இருக்குது, ஃப்ரெஷ் வாட்டர் సూపరాக இருக்குது. ఇది ఎలా ఉంటుంది అంటే ఊటీలో అవలాంచిన ఏరియా ఉంటుంది, సూపర్ ఉంటుంది అవలాంచి ఏరియా, సేమ్ అలాగే ఉంది అవలాంచి లేక్. நாங்கள் சின்ன வயசில் இருக்கும்போது கீழே போய் பார்ப்போம், லேக்குக்கே கிட்ட இந்த மாதிரி தான் அதே மாதிரி இருக்குது. ఇక్కడ ఏదో చూడండి, అక్కడ అయితే కార్ అక్కడ తీసుకెళ్ళాలి, இறங்குறாங்க அங்கெல்லாம். ఇప్పుడు మనం కార్ అక్కడ దాకా మనమే తీసుకెళ్తాం కార్. ஜூம் பண்ணி காட்டுங்க, எல்லாம் தண்ணியில் நாங்கள் கிட்ட போல దూరத்துல இருந்தா. మీరు కూర్గ్ ట్రిప్కి అయితే వెళ్తున్నప్పుడు ఇదైతే ప్లాన్ చేసుకోండి. హరంగి సూపర్ ఉంది, చాలా బాగుంది. கீழே வாட்டர் மேலே மிஸ்டேக் பண்ண అన్న అక్కడ ఉన్నారు, మా వైఫ్ వాళ్ళ అన్న వాళ్ళు అక్కడ ఉన్నారు. తంగం ఎన్నమ్మా అది, తంగం ఏంటమ్మా ఏంటి తన్ని ఇక్కడ మనమైతే మంచిగా ఏమైనా చేపలు పట్టుకునే గ్యాస్ తెచ్చుకుని చేపలు పట్టుకున్నా సరే మంచి ఇక్కడ మంచిగా వచ్చింది ఫ్రై చేసుకుని తినచ్చు, ఏం కాదు. మేము ఇంకా డైరెక్ట్గా కార్ అయితే ఇక్కడ తీసుకొచ్చేసాం. కారు వాటర్ సూపర్ ఉంది, వ్యూ అయితే చాలా బాగుంది, సూపర్ వ్యూ ఇది. నేను ఎవరు మిస్ అయితే అవ్వకండి. தேர்ட் டே வந்துட்டு நாங்கள் திருப்பியும் பெங்களூர் வந்துட்டோம், பெங்களூர் ஸ்டேட் வந்துட்டோம். இப்போ வந்து ரூம் செக்இன் பண்ணிட்டு இப்போ நைட்டு டின்னருக்காக வெளில போயிட்டோம். கார் எடுத்தால் கஷ்டம்னு சொல்லிட்டு இப்போ நடந்தே சாப்பிட்லான்னு வாக்கிங்கில் போயிட்டோம். டைம் ஆன்லைனில் ஒரு ரெஸ்டாரண்ட் பார்த்தோம், எம்பையர். అది வந்து க்ளோஸ் 2 AM போட்டுருந்துச்சு. சரி அங்கே போயிட்டு என்ன టైం అయితే ఇక దగ్గర 11:45 ఎంత అవుతుంది, 11 o'clock, సారీ 11 o'clock అవుతుంది. ఇంకా నడిచి వెళ్ళి తిందామని అనుకుంటున్నాను. అది ఇక్కడ ఒక రెస్టారెంట్ అయితే 2 o'clock క్లోజ్ అవుతుందంట. ఇక్కడికి వెళ్ళి తినేసి వస్తాం. బెంగళూరు నైట్ బాగుంది, నైట్ వాక్ బాగుంది. క్లైమేట్ இந்த டைம்ல ரொம்ப ஜில்லுன்னு இருக்கும்ல, ஜில்லுன்னு క్లైమేట్, కూల్ క్లైమేట్ బెంగళూరు. ఫైనల్గా హోటల్కి అయితే రీచ్ అయ్యాం తినడానికి ఫుడ్. ఇది ఎంపరర్ రెస్టారెంట్. మేము ఫైనల్గా అయితే రీచ్ అయిపోయాం మొత్తానికి ఎంపైర్ హోటల్. ఇది ఎర్లీ మార్నింగ్ 2 o'clock దాకా ఉంటుందంట. ఇది தூரம் நடந்து கஷ்டப்பட்டு இந்த எம்பையர் ரெஸ்டாரண்ட் தான் வந்து போட்டாங்க. இப்போ எங்கே இருக்கோம் பார்த்தீங்கன்னா பெங்களூரில் இருக்கோம். இன்னைக்கு 4th டேவா, நேற்று 3rd டே ஹராங்கி பேக் வாட்டர்ஸ் பார்த்துட்டு நைட் வந்து பெங்களூர் ஸ்டே பண்ணோம். நைட்டு ஃபுட்டுக்கு டின்னருக்கு வெளில போயிட்டு வந்தோம். அப்புறம் இன்னைக்கு 4th டே என்னன்னா நைட் டின்னருக்கு போகிறதுக்கு முன்னாடி பெங்களூர் வந்து ரூம் எடுத்தோம் இல்லையா, அது எங்கே எடுத்தோன்னா இப்படி திருப்புங்க, இந்த சைடு திருப்புங்க. நைட் ரூம் எடுத்தப்ப ஐரா பொட்டிக் ஹோட்டல் இங்கே தான் ரூம் எடுத்தோம். அது ஆக்சுவலாக என்ன ஆயிடுச்சுன்னா ரூம் எல்லாம் க்ளீனாக தான் இருக்குது, பாத்ரூம் க்ளீனாக இருக்குது, பாத்ரூம் டிசைன் அழகாக இருக்குது, எல்லாமே பரவாயில்ல. ஆனால் அவங்க ஸ்டாஃபோட பிஹேவியரு, ஸ்டாஃபோட என்ன சொல்லுவாங்க அது என்ன ஹாஸ்பிட்டாலிட்டி எதுவுமே சரியில்லை.
ஏசினானா ஏசி சரியா ஒர்க் ஆக மாட்டேங்குது, கூல் சரியா வர மாட்டேங்குது, ஏசி சரியா ஒர்க் ஆக மாட்டேங்குது. அப்புறம் என்ன பிரச்சனை ஆயிடுச்சு, பாத்ரூம் ஃபர்ஸ்ட் பாத்ரூம் கொடுத்தப்ப ஃப்ளஷ்ஷே ஒர்க் ஆகல. ஃப்ளஷ் ஒர்க் ஆகாம அவங்க என்ன பண்ணாங்க, எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ணி கேட்டோன்னா அதுக்கு ஸ்டாஃபோட பிஹேவியர் வந்து ரொம்ப ரூடாக இருக்குது, ரூடாக பேசுகிறாங்க, எதுவும் ஒன்றும் சரியாக ரெஸ்பான்ஸ் பண்ண மாட்டேங்கிறாங்க. அப்புறம் நாங்கள் எடுத்தது வந்து புக் பண்ணது வந்து மேக் மை ட்ரிப்பில் தான் புக் பண்ணோம். அது எல்லாம் கரெக்டாக மென்ஷன் பண்ணி தான் புக் பண்ணோம். 4 adults 1 child. அப்புறம் இன்னொரு ரூமுக்கு ஃபேமிலி ரூம், 2 ஃபேமிலி ரூம், இன்னொரு ரூமுக்கு 3 adults எடுத்தோம். ஆனால் அவங்க வந்துட்டு இல்லை புக் பண்ணது நீங்கள் வந்து புக்கிங் சரியில்லை, எங்களுக்கு எக்ஸ்ட்ரா அமௌண்ட் பே பண்ணணும்னு சொல்கிறாங்க. அதனால யார் இங்கே வந்தாலும் இந்த ஹோட்டல் நான் சஜஸ்ட் பண்ணுறேன். இப்போ நம்ம எங்கே வந்திருக்கோம்னு பார்த்தீங்கன்னா, பெங்களூரில் இருக்க இன்ஃபன்ட் ஜீசஸ் சர்ச், இன்ஃபன்ட் ஜீசஸ் ஷ்ரைன். இது வந்து பெரிய கார் பார்க்கிங். இப்போ சென்னையிலேருந்தோ இல்லை வேறு ஸ்டேட்லேருந்தோ யாராச்சும் சர்ச்சுக்கு வரீங்கன்னா பெங்களூர் இன்ஃபன்ட் ஜீசஸ் சர்ச்சுக்கு பெரிய கார் பார்க்கிங் இருக்குது. கார் விடுறது, బైక్ ఇంకే విడవాం కార్ బెంగళూరులో ఉన్న బెంగళూరులోకి వచ్చాము. ఇది చూడండి, బెంగళూరులో ఇది ఇంత పెద్ద ఈ కార్ పార్కింగ్ మాల్ది కాదు, చర్చ్. కన్ఫర్మ్ గా ఇయర్లీ వన్స్ ఖచ్చితంగా వస్తాము. ఇయర్లీ ఒక వాటి ఇక్కడ రెండు వాటి 2 times లేకపోతే ఖచ్చితంగా ఒక టైం అయితే వస్తాము. ఇయర్లీ కుదిరితే 2 times కూడా వస్తాము. ఇదే ఇన్ఫాంట్ జీసస్ చర్చ్. இந்த டோர் தான் நான் மூடி இருக்கேன். ఇన్ఫాంట్ జీసస్ చర్చ్ బెంగళూరులో, ఇది బెంగళూరులో రోజ్ గార్డెన్ దగ్గర ఉంటుంది ఇన్ఫాంట్ జీసస్ చర్చ్. చాలా బాగుంటుంది. நான் இந்த சர்ச்சுக்கு குழந்தைலேருந்தே வந்துட்டு இருக்கேன், சின்ன வயசுலேருந்தே வந்துட்டு இருக்கேன். எங்களுக்கு கல்யாணம் ஆகிட்டு என் ஹஸ்பண்டு ஃபேமிலி எல்லாருமே கல்யாணம் ஆனதுலேருந்து வந்துட்டு இருக்கோம். ఇది చర్చ్ లోపల ఇన్సైడ్ చాలా బాగుంటుంది. ఎవరైనా బెంగళూరు వచ్చే పొలం అయితే ఇలా ఈ చర్చ్కి అయితే చూడండి, బాగుంటుంది, చాలా బాగుంటుంది. పాపా ఎంగడా పారు அவங்க எங்கனா ఈ మధ్యలో నీ ఆర్టే సూపర్ ఉంటుంది. తూకిட்டு வா பாப்பாவை. ఈ చర్చ్లో అయితే ఇంకా మేము మన బెంగళూరులో ఈ చర్చ్ అయితే విజిట్ చేసి ఇంకా బయలుదేరిపోయాము. ఇంకా ఫ్యామిలీ అందరూ కొంచెం 2 families వచ్చాం కదా, ఇంకా చూసి ఇంకా మేము వెళ్ళిపోయాము. ఇంక వెళ్ళే దారిలో మధ్యలో అయితే నందన ప్యాలెస్ బెంగళూరు హైవేస్లో మధ్యాహ్నం లంచ్ ఇంకా లంచ్ అయితే అయిపోయిన తర్వాత ఇంకా చెన్నై అయితే బయలుదేరాము. ఇంకా రీచ్ అవ్వడానికి అప్పుడు 9:30 అయితే అయిపోయింది. నైట్ 9:30కి అయితే ఇంటికి వెళ్ళిపోయాము. ఇంకా ఈ వీడియోస్ అయితే మీకు నచ్చితే కొంచెం లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ అయితే చేయండి.